आज रोषे प्रस्तुत करछि बंधा कोबी आलूर टेस्टी भजा। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। बंधा कोबी आलूर ये टेस्टी भजा मु केमिति प्रस्तुत करूछि जानिया पई वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले निश्चय लाइक टे कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आ मो चैनल जदि नुआ अछंती निश्चय सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल कर नियंतु। आउ फेसबुक रे मध्य फॉलो कर नियंतु। बंधा कोबी आलूर टेस्टी भजा साधारणतः एटा गोटे एते टेस्टी रेसिपी जहा कि आमे सबुथिरे खाइपारू। गरम भात, रुटी, परोटा, पिठा सबुथिरे पसंद करथाऊ। आज से टेस्टी भजाटी आसंतु फटाफट मु केमिति प्रस्तुत करूची जानिया पई वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। आसंतु प्रस्तुत करिवा ए टेस्टी रेसिपीटी। बंधाकोबी आलू भजा प्रस्तुत करिया पई मु 500 ग्राम रो बंधाकोबी नेइची। आकु एई भली छोट छोट काटी नेइची। आकु भलो भाबे धोई नेइची। आउ देखंतु बंधाकोबी मु केमती काटिची। एई भली छोट छोट साइज रो काटिले आम भजाटा निश्चय टेस्टी हबो। तापरे देखंतु आलू गुटे 100 ग्राम रो आलू नेइची। आकु क्यू साइज रो काटी नेइची। आकु पानी रे टिके रखिदेची जहाँकि आलू कला पड़बनी जानी पानी रे रखिले। तापरे मु 100 ग्राम रो नेइची मटर। ए मटर को मु फ्रेश मटर नेइची जहाँकि मटर मंजी छड़े नेइची। तापरे गोटे पियाज प्राय 100 ग्राम हबो मु ताकू बड़ पियाज मु एमती स्लाइस कर नेइची। गोटे टमाटो 100 ग्राम हबो ताकू एमती स्लाइस कर नेइची। तापरे एभली गाजर काटिकी रखिची। गोटे गाजर काटिकी रखि नेइची। देखंतु एइथिरे आज आमे टेस्टी बंधाकोबी आलू भजा प्रस्तुत करिबा जहाँकि गरम भात, रुटी, परोटा, पलौ हैला किंबा पिठा हैला निश्चय टेस्ट आसीबो आ बहुत पसंद करिवे। प्रथमतः देखंतु मु गोटे करेई बसै नेइची। करेई रे सोरिष तेल देई दोची। सोरिष तेल 2 रु 3 चामच देइची। आउ सोरिष तेल गरम हबा परे ए जो आलू काटिकी रखिथिली ताकू भाजी नउची। कहीं ना आलूटा टिके भाजी देले आमर जेतेबेले भजा प्रस्तुत करिबा एटा सहजरे सिझी जिवो आउ टेस्ट मते बहुत भल आसीबो। तेणु करी मु आग आलू एमती भाजी नउची। आकु टिके सहजरे शीघ्र भाजी हेबा पई मु आकु कवर कर नउची, लिड दे दोची। देखंतु अति सहजरे एटा सिझी जिवो आउ भल से भाजी प्रस्तुत ही जिवो। देखंतु एटा अति सुंदर भावे भाजी गलानी। मु आकु एबे काढ़ी नेबी। एई टेस्टी रेसिपीटी आमे सबुथिरे खाइयाकू पसंद करू। जानिथिबे बंधाकोबी रे केते विटामिन भरपूर मात्रा थाए। स्पेशली शीत दिने तो प्रबल मात्रा रे बंधाकोबी मिले। तो आमे एई तेणुकरी बंधाकोबी रे विभिन्न रेसिपी करि थाउ। एइटा गोटे टेस्टी रेसिपी। देखंतु मोर आलूटा मु एमती भाजिकिरी काढ़ी नेलिणी। वर्तमान करेई बसई देइची। से करेई रे किछि तेल अछि आउ मु किछि अल्प तेल दउची। प्राय गोटे चामच रु 1.5 चामच तेल दउची। बेसी भी तेल जमा लागिबनी बंधाकोबी रे। केही केही अधिक तेल देई रांधती बंधाकोबी किंतु केबे भी अधिक तेल हेले देले आर टेस्ट भल आसेनी। देखंतु तेजपत्र गोटे पकई दउची। आउ तेजपत्र पकिया परे टिके नाकु जीरा पकई दउची। लंका 2टा दउची, सुखिला लंका। निश्चय सुखिला लंका ऐड करिवे आर फ्लेवर बहुत भल आसे। तापरे जीरा गोटे चामच दे दउची। गोटे चामच दबा परे एटा क्रैक करि गलानी कारण तेल हमर गरम हे गलानी। आकु सब भाजी नउची। तापरे ऐड करिवा पियाज जहाँकि गोटे बड़ पियाज को मु स्लाइस करी काटी नेइची। आकु ऐड करिवे आ आधेरे भल भावे भाजी नेबी जेमति कि रेडिश ब्राउन हे जिवो। आर टेस्टी रेसिपी आमे जेतेबेले प्रस्तुत करिबा निश्चित ए सबु जिंस को जदि आखि आगे रखी कोनोसी रेसिपी बा रोसई प्रस्तुत करिबा निहाती रोसईटी भल हबो आ टेस्ट दबो समस्तंकर पसंद आसीबो। एबे अदा रसुण मु प्राय 1.5 रु 2 चामच मु बाटिकी रखिथिली ताकू देई दउची। अदा रसुण बटाटा देले जदि आमे पियाज रसुण रो रेसिपी करूथिबा निश्चय अदा रसुण बटाटा ऐड करिवे बंधाकोबी रे। आ मु एई भली देई सारी आकु टिके भाजी नउची जहाँकि पियाज अदा रसुण सब भल से भाजी जिवो। एभली भाजी नबा परे आमे ऐड करिवा बंधाकोबी। जो बंधाकोबी काटिकी रखिथिले ताकू आधेरे ऐड करिवा। देखंतु बंधाकोबी की मु अल्प अल्प सब बंधाकोबी दे दउची। जानिथिबे बंधाकोबी गोटे पानी परिबा आउ ता धेरे मध्य बहुत पानी आसे। तेणुकरी आमे बंधाकोबी जेतेबेले प्रस्तुत करे पानी दबा जम्मा भी आवश्यक पड़ेनी। एबे बंधाकोबी भजा भी करूचे। एटा सुंदर सुखा भजा हबो आउ जेतिकी पानी आसीबो एई बंधाकोबी रे सेइथरे ही एटा प्रस्तुत हे जिवो। देखंतु एबे देई दउची गोटे चामच हळदी गुंड, गोटे चामच धनिया गुंड, गोटे चामच जीरा गुंड।
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି କରେଇରେ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଆକୁ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ତଳ ଉପର କରିଦେବା ପରେ ଯାହାକି ଆମ ମସଲାଟା ସବୁ ପରିବାରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଭଳି କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେବି। କଭର୍ କରିବା ପରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧାକୋବି ତ ପାଣି ପରିବା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାଜି ନେଉଛି। ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଫଟାଫଟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କୌଣସି ରେସିପି, ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ରେସିପିଟି ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆଳୁକୁ, ଭଜା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଭଜା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତଳ ଉପର କରି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆଳୁଟି ଭାଜି ହେଇଯିବ ଏକାଠି। ତାପରେ ଦେବା ପରିବା, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଗାଜରକୁ ଏଇ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟୁଛି, କାରଣ ଇଏ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ମଟର ମଞ୍ଜି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବିର ତରକାରୀ ଭଜାର ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ହେଲା, ମଟର ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଗାଜର ଆର ଟେଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଏନହାନ୍ସ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଗାଜର ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏ ତ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କଭର୍ କରି ନେଉଛି। କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରି ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଭର୍ କରିନେବି, କାରଣ ସବୁ ପରିବା ଆମର ସେମ୍ ଆକାରରେ ସିଝିବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଭର୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ପରିବା ତ ସିଝିଗଲାଣି। ତରକାରୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଆମେ ଏଭଳି ରୋଷେଇ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜାଟା। ଆମର ସବୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଆମର ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ସେଇ ରେସିପିଟି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଫଟାଫଟ ଭାବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଗରମ ଭାତ ହଉ ପଖାଳରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଗରମ ଭାତ ପଖାଳ ହଉ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା କି ପିଠା, ସବୁଥରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆର ଘରେ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟି ଭଜା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ଭଜା ରେସିପି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏ ରେସିପିଟି ବା ରୋଷେଇଟି ଭଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।